Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter la recette du Red Velvet Cake à ma façon. Un joli gâteau rouge moelleux au léger goût de cacao, ainsi qu'une crème chantilly au mascarpone. J'espère que la recette va vous plaire, je vous laisse avec la suite en vidéo. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم هاد الكيكه اللي كتجي سهله بزاف. نخليكم على طريقه التحضير ديال هاد Red Velvet Cake. نتمنى تعجبكم الوصفه وفرجه ممتعه. On aura besoin de 3 œufs, 3 البيضات, 250 g de farine, 250 g ديال الدقيق, 150 g de beurre mou, 150 g ديال الزبده, 220 g de sucre glace, 220 g ديال السكر glacé, 160 ml de lait fermenté que vous pouvez remplacer par du fromage blanc ou bien du lait, 160 ml ديال اللبن اللي تقدروا تعوضوا بالحليب اولا بالدانون مسوس, 60 ml d'huile, 60 ml ديال الزيت, 15 ml de vinaigre blanc, 15 ml ديال الخل الابيض, une pincée de sel, رشة الملح, 12 g de cacao amer, 12 g ديال الكاكاو المر, 4 g de bicarbonate de soude, 4 g ديال bicarbonate ديال السود, 5 g de levure chimique et de l'extrait de vanille. معلقة صغيرة ديال خميرة الحلوى والفانيلا السائلة. Pour commencer, je viens tamiser ma farine. غنبداو نغربلو الدقيق. On ajoute le sucre glace. نضيفو عليه السكر glacé. Le cacao المر ainsi que la levure chimique. المعلقة الصغيرة ديال خميرة الحلويات. Le colorant alimentaire en poudre rouge. Si vous avez du colorant en gel, rajoutez-le à ce moment-là dans le mélange liquide. شوية ديال الملون بودرة أحمر. إلا كان عندكم الملون السائل ضيفوه مع الخليط ديال البيض. On vient mélanger tous les ingrédients secs. غنخلطوا هاد المكونات الجافة ونديروها على جنب. Et maintenant on passe aux ingrédients liquides. On va venir casser les 3 œufs. ودابا بواحد الإناء غادي نجيو نخلطوا المكونات الآخرين. البيض, l'huile, الزيت, le lait fermenté ou le fromage blanc, اللبن أو دانون مسوس, la vanille liquide, الفانيلا السائلة. Et on va bien fouetter l'ensemble. غادي نطربوا هاد المكونات مزيان. Je récupère le saladier d'ingrédients secs. Je viens ajouter la pincée de sel. غنضيفو عليه رشة الملح مع الزبدة اللي غادي تكون على حرارة المطبخ. Ainsi que le beurre pommade. Je fouette l'ensemble. غادي نجيو ندخلو ديك الزبدة في الدقيق. Comme vous allez le voir, on va obtenir un mélange sableux. غادي نخلطوا هاد المكونات حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي غادي يكون مرمل. On creuse un puits, on y verse notre liquide. غادي نطربوا الجميع. Pour garder le moelleux de ce gâteau, il est important de pas trop fouetter. Une fois que la farine est intégrée, on va venir terminer le mélange avec une maryse. منين تدخلوا الكمية كاملة ديال الدقيق حاولوا ما تطربوش بزاف باش منين طيب لكم الكيكه ما تهبط لكمش. غادي تكملوا بلا سباتول باش تجيكم الكيكه اسفنجيه. Et on finit par ajouter le bicarbonate de soude ainsi que le vinaigre blanc. صافي منين طربنا داكشي مزيان غادي نضيفوا عليه البيكربونات دو سود والخل الابيض. On va mélanger l'ensemble avec la maryse et on va venir verser la préparation dans un moule beurré et fariné. Pour ma part, j'ai voulu le cuire dans un moule à cake renversé que j'ai acheté au Maroc, mais vous pouvez très bien en trouver dans les commerces. Dans ce moule, j'ai versé les 2/3 de la préparation. Et pour le restant de la pâte, je l'ai versé dans un moule de 15 cm. غادي نحتاج هذا المول هذا ولكن غادي شيط ليا واحد الكميه ديال الخليط اللي غادي نديرو في واحد المول صغيور. ممكن لكم طيبوه في واحد المول عادي ديال 20 سنتيمتر. غير هو خاصو يكون عالي اولا فرقوه على 2 مول.
Voilà, je viens cuire mon gâteau à 170 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. صافي ودابا غادي ندخل الجاتو ديالي يطيب مدة 20 حتى 25 دقيقة على 170 درجة. Au bout de 20 minutes, n'hésitez pas à piquer à l'aide d'un couteau pour voir si votre gâteau est cuit. Voilà, je laisse mon gâteau refroidir avant de le démouler et à commencer bien sûr la décoration. بعد ما الجاتو ديالنا برد مزيان غادي نقلبوه على واحد الطبسيل ونبداو نزوقوه ونشكلوه على الذوق ديالكم. Pour décorer mon gâteau Red Velvet Cake, j'ai utilisé la recette de la crème chantilly mascarpone. Je vous ai déjà posté la recette sur ma chaîne. غادي نزوق الجاتو ديالي بلا كريم ماسكاربون. راه فايت حطيت لكم الفيديو في لاشين ديالي. كنحتاج فيها 250 غرام ديال ماسكاربون، 500 مليلتر ديال الكريمه السائله، 55 غرام ديال السكر كلاصي وساشي ديال لافاني 11 غرام. Une fois que la crème est montée, je la mets dans une poche à douille et je commence la décoration. صافي من طلعت لينا الكريمه مزيان غادي نعمرو الجيب الحلواني ونبداو المرحله التزيين. Décorez votre gâteau selon vos envies et vos goûts. Pour avoir un peu de croquant, j'ai rajouté des petits morceaux de Kinder Bueno, mais vous pouvez très bien le laisser nature, il est très bon avec la crème mascarpone seulement. من طبيعة الحال تزيين كيرجع لكم. أنا دخلت فيه شي طريفات ديال الشوكولا ولكن تبقى اختياري، ممكن تضيفوا الكريمة بوحدها. Je décore le tour de mon gâteau avec une poche à douille. Comme vous voyez, j'utilise la douille russe, c'est ma préférée. صافي كما كتشوفوا غادي ندوزو للتزيين الأخير. هنايا كنخرج لا كريم على شكل وريضات وكيعطينا واحد المنظر اللي هو زوين وراقي. Et les petites miettes de gâteau que j'ai récupérées au début de la recette, je viens les mettre au centre du gâteau pour rappeler la petite touche du Red Velvet Cake. Et je termine la décoration avec des morceaux de Kinder Bueno. Et voilà le résultat, un gâteau simple et très joli, super moelleux, on n'aura même pas besoin de l'imbiber. Je vous conseille vraiment de le réaliser et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à très vite. لحقنا للنهاية ديال الفيديو، هذا هو الكاك ديالنا. نتمنى تجربوا هذه الوصفة وتخليوا لي التعليق. إلا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك، شاركوا في القناة، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.